सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। मनुष्य भगवान की जय। अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज की जय। आज सर्वप्रथमे आत्मदेव को स्तुति करी आत्मज्ञान विषय किछि आलोचना करने को जाऊँगी। तत्संगे संगे समस्त मुनि मुनिमती और जिज्ञासु जनता जनार्दन को मोर सत्प्रेम जय जी। आज आमे आलोचना करिबा जे प्रथमे निजकु सुधार। आमे प्रथमे निजकु सुधारिले आमको देखी अन्य माने सुधुरु जिवे बा आमरी परी उपकृत हेबे। आमे एही विषय आलोचना करिबा। जणे मनुष्य अनेक प्रकार योजना को चिंता करियारे से दक्ष थिले। दिने से केउ आड़े जाउथिले, तांको गोड़रे बा पादरे गोटे कंटा गलीगला। तांको सेथिरे बहुत कष्ट हैला। से दिन ठारू सेही चिंतारे मग्न रहिले। से भाबिले जदि टंका हुंता ताहाले ई समग्र संसार माटी को मु चमड़ा द्वारा ढांकी दियंती, जहा फल कि कौन सी लोकमानक गोड़रे कंटा गली पारिबो नाही बा कंटा फुटिबो नाही। एते चमड़ा किपरि पाइबी, से यही चिंतारे मग्न रही क्रमे क्रमे से दुर्बल होई गले। दिने तांकर पाखकु जणे आत्मज्ञानी सद्गुरु आसीथिले। से व्यक्ति को पचारिले, काहेकि तुमे एभली भावरे दुर्बल हो जाउछ एवं काहेकि चिंता करूछ। किंतु से सद्गुरुंकर सिद्धांत थिला जे आत्मा को जानिबा द्वारा सबु किछि जना जाए ओ आत्मा को सुधारी नेबा द्वारा समस्तंकर सुधार हो जाए। आत्मज्ञानी सद्गुरु से लोकों को पचारले जे एते चिंतित काहेकि एवं दिन को दिन काहेकि दुर्बल हो जाउछ। से लोको निजर समस्त कथा एवं योजना सद्गुरु को कहिले। सद्गुरु तांकोठारे सुनी कहिले, एहा तो अति सहज, काहेकि चिंता करूछ। सद्गुरु कहिले, संसार को जेपरी तैयारी करिबा को चाह सेही परी प्रथमे निजकु बा आत्मा को तैयारी करो। संसार को तैयारी करिया को चाह तो प्रथमे निजकु सुधारी नियो। निज आत्मा को चिन्ह, सबु किछि होई जीवो। से लोक पचारले, यार अर्थ आज्ञा कौन? सद्गुरु कहिले,
କଣ୍ଟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସାରା ସଂସାରକୁ ଚମଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଆବରଣ କରିବା ବା ଘୋଡ଼ାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଚମଡ଼ାରେ ତମେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଚମଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଥିବା ପାଦକୁ ଢାଙ୍କି ଦିଅ। ଫଳରେ ତୁମ ପାଇଁ ସାରା ସଂସାର ଚମଡ଼ାରେ ଢଙ୍କା ହୋଇଯିବ ଓ ତୁମ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଆଦୌ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ମୋର ଉପକାର ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ ଏଥିରୁ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପାଦ କେବଳ କଣ୍ଟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲେ, ଏହା ତ ଏପରି ସରଳ ଉପାୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହିପରି କରି ସଂସାରରେ ବାହାରି କଣ୍ଟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ତେବେ ସବୁ ଲୋକ ତମକୁ ଦେଖି ଏହିପରି କରି କଣ୍ଟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ କଥାକୁ ସେ ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ଅଳ୍ପ କିଛି ମୂଲ୍ୟରେ ଚମଡ଼ା ନେଇ ନିଜ ପାଦକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବା ବିଶେଷ ଭାବେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। କଣ୍ଟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ଦେଖି ସବୁ ଲୋକ ଏହିପରି କଲେ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେହି ପ୍ରଥମ ଲୋକ ଚମଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ପାଦକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ୍ଟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ, ସବୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରି କଣ୍ଟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। କ୍ରମଶଃ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଅଛି। ଲୋକମାନେ ଏହାର ନାମ ରଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୋତା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଜୋତା ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସତ୍ପ୍ରେମ। ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ, ଜୟ ଜୀବ।